अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास में आपको हम्द की तशरीह पढ़ा रही थी। आज मैं आपको हम्द का शेर नंबर 4 जो है उसकी तशरीह पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम्द जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने को कहते हैं। इसको पढ़ने का मकसद ये होता है कि तलबा अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह हो सकें, तौहीद की अज़मत और ईमान की पुख्तगी का एहसास आपके अंदर पैदा हो सके। तो बेटा शेर नंबर 4 जो है, जचता नहीं नज़रों में या खलते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गधा तेरा। जैसा कि आपको मीनिंग्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जचता का मतलब होता है अच्छा लगना, खलते सुल्तानी का मतलब होता है शाही लिबास या बादशाहों जैसा लिबास। खल्त मतलब लिबास, सुल्तानी मतलब बादशाहों का। कमली में मगन अपनी रहता है गधा तेरा। कमली मतलब कमरे, मगन मतलब मसरूफ़, गधा मतलब दरवेश। तो बेटा अगर हम इसका मफ़हूम देखेंगे तो इसके मफ़हूम से हमें पता चलता है कि दरवेश अपने फटे पुराने लिबास में भी खुश और मुतमिन रहते हैं। इसकी नज़र में बादशाही लिबास की कोई अहमियत नहीं होती। तो बेसिकली बेटा यही बात इसमें बताई जा रही है ज़ेर तशरीह शेर में। अल्ताफ़ हसन हाली कहते हैं कि जिस शख्स को इस दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है, नसीब हो जाती है, तो फिर वो किसी दीनवी क़ुव्वत के ताकत का मोहताज नहीं रहता। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत का वो मोहताज नहीं रहता है, और ना ही इसकी नज़रों में ये जो बादशाहों जैसे लिबास, ब्रांडेड कपड़े, इसकी कोई अहमियत, कोई वक्त नहीं होती है। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला से लो लगा लेता है तो फिर अल्लाह ताला भी इसे सब्र और शुक्रगुजारी जैसी दौलत से नवाजता है। अल्लाह ताला हमेशा उसी की मदद करता है, ये हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं, जो किसी और की मदद करता है। लेकिन इसके लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना पड़ता है, उसकी इबादत करनी पड़ती है, अल्लाह ताला से ही हर काम में मदद मांगनी पड़ती है। तो फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर वो तमाम चीज़ें पैदा कर देता है जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं। इसी तरह से बेटा लिहाजा दिली इत्मीनान और सुकून की बदौलत हर्ष व लालच से किनारा कश होकर हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाएं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हम खुशी महसूस करते हैं। बकौल शायर, रेफरेंस शेर है, आप ऐड कर सकते हो इसमें। इनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। यहाँ पे ये शायर जो हैं वो अल्लाह ताला के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनकी नज़र में अल्लाह ताला रच बस जाता है, या जो अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लौट जाते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ जो है उसकी इबादत में मशगूल हो जाते हैं, उनकी नज़र में शान व शौकत जैसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसी तरह बेटा आप अपना शेर नंबर 5 देखें। शेर नंबर 5 में बताया जा रहा है, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। तो बेटा बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम चीज़ों पर मुहीत है, यानी कि उसका कब्ज़ा तमाम चीज़ों पे है, चाहे वो आसमान में मौजूद हो, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे जहान भर में जो है वो अल्लाह ताला ही मुहीत है। हर चीज़ में हम देखते हैं और दुख और तकलीफ़ और परेशानी में शिकवा करते हैं। तो बेटा अगर इसके मफ़हूम की तरफ देखा जाए तो इसका मफ़हूम होगा, ए अल्लाह, जो लोग परेशानी और तकालीफ़ में तेरा शिकवा करते हैं, आखिरकार तू ही इन्हें इस जहां का हकीकी खालिक व मालिक नज़र आता है। अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हमें पता है कि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। तो यहाँ पे सारी बातें यही बयान की जा रही हैं कि जो लोग तकलीफ़ और परेशानी में अल्लाह ताला का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, अगर आप ज़ेर तशरीह शेर में जो है देखोगे कि मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली अल्लाह ताला की किब्रियाई का इजहार करते हुए कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया की हर जगह अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है और कायनात का सारा निज़ाम भी इसी का मरहून मन्नत है। बकौल शायर, इसी का हुक्म जारी है ज़मीनों आसमानों में और इनके दरमियान जो है मकीनों और मकानों में। यानी कि अल्लाह ताला का ही हुक्म ज़मीन से लेकर आसमान तक चलता है और
زمین پر رہنے والے لوگ، ان کے مکانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی صرف چلتا ہے۔ اور اس شعر کے پہلے شعر میں بھی بیان کر دیا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ یہ آپ ریفرنس شعر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ بعض اوقات انسانوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور وہ دنیا کے مسائل سے گھبرا کر آہ و فغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، آوازاری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو دنیا کے تمام وسائل میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر بھی انسان گنہگار ہے، پہلے وہ انسانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسانوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو پیسے نہیں دے گا، لیکن اس کی عقل جو ہے، اس کی عبادت جو ہے، اس کو اپنے ذہن سے کام لینے پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ دنیا والوں سے رجوع کرتا ہے، لیکن جب دنیا والے بھی اس کے کسی کام میں مددگار ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا دراک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بات کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال ہوتا ہے انہیں کہ اس جہاں کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی ان کو رنج و غم سے نکال سکتا ہے۔ اور ایسی بات ہی ہے، تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، موسموں کا بدل کر آنا جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور ہر شے پہ اللہ تعالیٰ ہی قابض ہے، ہر شے پہ اللہ تعالیٰ ہی محیط ہے۔ پہاڑ ہوں، چٹانیں ہوں، دریا ہوں، بہتا ہوا پانی ہو، سمندر کا بہتا ہوا پانی ہو، سمندر کے رنگ ہوں۔ آپ اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہو تصویروں میں، کوئی سمندر کالے رنگ کے پانی کا ہوتا ہے، کوئی نیلے رنگ کا پانی کا ہوتا ہے، جزیرے ہوتے ہیں اس کے درمیان، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہیں۔ زمین سے عاطفی شاں پھٹ جاتے ہیں، سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، تمام جو آزمائشیں ہیں وہ انسان کے اوپر آتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو پھر آج کل جیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو اپنا مددگار بناتا ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں یہی چیزیں بیان کی جا رہی تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہوئے دعاؤں میں نظر آتا ہے، لیکن اس کو دراک ہوتا ہے کہ اس جہاں کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی خالق و مالک جو ہے وہ اسے ہر مشکل میں نظر آتا ہے۔ یہ بیٹا اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے گا، یہ اسائنمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے، کل اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، کوشش کیجئے گا کل پرسوں تک جو ہے آپ اس کو سبمٹ کروا دیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔